Đuveč je starinsko jelo po kome je pored mantija i pite prepoznatljiv moj rodni kraj. Nezamjenjiv je na našoj sandžačkoj sofri i u radosti, a i kada se u žalosti rodbini i prijateljima kao prilog šalje večera. To preukusno jelo je nekada bilo pečat naših raskošnih bašči, koje su se njegovale kao sin jedihnik. To su bile misir bašče, u kojima je paprika somborka od jedrina ko bostan pucala, a sve drugo rađalo u izobilju. Te bašče su nas tako pune i rodne odgajale, nudeći nam u izobilju raznolike nimete, koji su prinijeti na sofru mirisali na taze, na zdravlje i na dug vijek. I dok su se naše majke izmetile i jedna s drugom pile kahvu na divanhani, u pećnicama je u zemljanom sudu đuveč natiho krkoljio i širio najljepše mirise roditeljskog doma. Tek izvađen i malo zapečen po vrhu, na sofri bi onako vreo zadugo virukao i neodoljivo nas mamio da zahvatimo slasni zalogaj. Selam i pozdrav svima koji nas pratite. Ja sam Bina, a ovo je Binin sahan. Danas u Bininom sahanu spremamo đuveč. Mnogi od vas ste poželjeli da spremim đuveč, baš onako kako se sprema u mom rodnom kraju. I pijace su pune prelijepog povrća, tako da sam se potrudila i na pijaci našla sve što mi je potrebno. Pa da vam odmah na početku kažem šta će vam to sve od povrća i koja vrsta mesa biti potrebna za spremanje đuveča po starom receptu kako se on od vajkada spremao u mom rodnom kraju. Pa da krenemo sa spremanjem. Đuveč se tradicionalno sprema u zemljanom sudu. Ako nemate zemljani sud, onda uzmite čimkani pekač ili drugu zdjelu koja se može stavljati u pećnicu i koja podnosi visoke temperature. Ja ću vam danas predstaviti obje varijante. Za ovo jelo je najbolje uzeti šareno meso, jagnjetinu, eventualno teletinu, meso od rebara ili vrata. Osim mesa, potrebno je i povrće. Biće nam potrebno dosta luka, 2 srednja krompira, 2-3 paprike, 1 patliđan, malo boranije, bamije ako imate, 1 manja tikvica, 2 srednje šargarepe, oko kilogram paradajza, pirinač, od masnoće pravo maslo ili maslac, a od začina so i crvena paprika. Vi po želji možete dodati suhi začin i biber i naravno ostalu vrstu povrća kao grašak i slično, sve po vašoj želji. Najprije ću pomastiti dno i zid zemljanog suda pa početi sa slaganjem. Na isti način se radi u slučaju da koristite čimkani pekač. Dno suda ću prekriti lukom kojeg ću krupno narezati. Poredat ću komade mesa. Ja sam uzela teleća i jagnjeća rebra i meso od vrata. Jako je bitno da je meso sa koskom i da nije posno, odnosno da je šareno. Opet ću preko mesa narezati luk. Dodat ću malo crvene paprike i posoliti. Sada ću početi sa redanjem povrća.
Najbolje je da prvo stavljamo povrće kojem je potrebna jača temperatura i duže vrijeme pečenja. Narezat ću i 2 srednja krompira na kockice. Dodat ću i dobro opran pirinač. Meni je trebala 1 šoljica od turske kafe. A količina pirinča zavisi od veličine suda u kome pečete đuveč. Opet ću malo posoliti, pa dodati malo crvene paprike. Budući da je pirinču potrebna vlažnost, poredat ću 1 sloj paradajza koji sam prethodno oljuštila i sječenog na kolutove. Boraniju ću također narezati i poredati po paradajzu. Poredat ću i bamiju. Ako nemate bamiju, možete uzeti grašak ili jednostavno izostavite. Narezat ću 1 manji patliđan kojeg sam zebrasto oljuštila i sve ću fino posložiti. Posolit ću malo pa poredati komadiće jedne manje tikvice. Narezat ću i papriku. Ja ću dodati 1 ljutu papriku, ali ću je ostaviti ovako u komadu, jer ja volim ljuto, a vi je naravno možete izostaviti. I po paprikama ću dodati so i paprik boju. Cijeli đuveč ću prekriti narezanim paradajzom, jer je jako bitno da on bude na vrhu, kako bi svo vrijeme pečenja i krčkanja đuveča bilo dovoljno vlažnosti u sudu. Kaćenje ili slaganje đuveča ću završiti tako što ću i odozgo poredati komadiće masla. Na kraju ću poredati kolutove luka kako bi đuveč dobio na aromi i izgledu. Ovako nasložen đuveč ide na pečenje u prethodno zagrijanu pećnicu na 200 stepeni.
Na ovoj temperaturi ga treba peći 30 minuta. Nakon toga stavite poklopac na sud, pa smanjite temperaturu na 150 stepeni i ostavite ga da se krčka najmanje 2 sata u pećnici. Nakon 2 sata krčkanja sklonite poklopac sa suda, povećajte temperaturu na 200 stepeni i zapecite đuveč nekih 10 do 15 minuta. Kada vidite da se đuveč zapekao, odnosno da je paradajz po vrhu nagorjeo, znak je da je đuveč gotov i spreman za služenje. Jede se tradicionalno sa domaćim hljebom i kiselim mlijekom.